ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ଜୀବନ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବା ସାଉଲ ସେ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀର ଆତଙ୍କ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଙ୍ଗାମା, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଡ଼ନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାର୍ସୁସରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ। ସେ ଗାମାଲିଏଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାରୋସି ଥିଲେ, ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାରୋସି। ଆମେ ଜାଣୁ ଫାରୋସି ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କେମିତି ସମର୍ପିତ, ଡିଭୋଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ପାଉଲ ବା ସାଉଲ ତାଙ୍କର ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନିଜର ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେହି ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ସକାଶେ, ଆଗ୍ରହ ଜନିତ ମନ ଥିବା ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଲାତୀୟ 1:13-14 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଏ, ସେ ଆଗ୍ରହତା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ ଆଗ୍ରହତା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବିନା ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିନା ତାଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ସେ ଆଗ୍ରହ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ, ନିଜର ଟ୍ରାଡିସନକୁ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବା ଜୁଡାଇଜମକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଡ଼ନାକୁ ଭୋଗ କଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସାଉଲ ଏକ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ, ସେ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନାକାରୀ। ଲୋକମାନେ ଡରିକି ପଳେଇବେ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ କେତେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯେ ସେ ନେତା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ।
ଯେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ RSS ଲୋକମାନେ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:58 ଏବଂ 8:1 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏକି ସ୍ତିଫାନ, ଯେ ନିଜେ ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କିଏ? ଏ ସାଉଲ ବା ପାଉଲ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ରଣନୀତି ଥିଲା ଯେ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ରଣନୀତି ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର୍ସ, ଲିଡର୍ସ, ହାଇ ଅଥରିଟି ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦାସମାନେ, ଏମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ନ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ନ କରନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲିଡର୍ସ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ବା RSS ମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଉଲ ନିଜେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟିଫାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ତାଡ଼ନା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିନାଶ କରିବାର ତାଡ଼ନା ଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 8:3 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ତାର 3 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ପଠନ କରିବା ବା ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଯେମିତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଯାଇଅଛି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ ସେହି ୱେକୁ ବା ସେହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ରଣନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଭୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ାକ ଉପୁଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଐକ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ଐକ୍ୟତାକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ଶୟତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶନ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବା ସାଉଲ ସେ ଘର ଘର ଚଢ଼ାଉଥିଲେ ବା ଘର ଘର ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଘର ଘର ବୁଲି ତାଡ଼ନା ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଘର ଘର ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ସେ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖାବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଥିଲେ, ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଥିଲା ଯେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଡରୁଥିଲେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ସେମାନେ।
जेरुसलाम डरुथिला कम्प्लीटली। कौनसी स्थान विश्वासी मानकर स्थान सुरक्षा नथिला, कारण से घरे घरे पशुथिले। से को घरे प्रार्थना होउची, को घरे चर्च होउची, सबू से देखुथिले। वर्तमान शत्रु केवल पब्लिक प्लेसेस गुड़ाक बा भिन्न भिन्न मंडली समाज को नष्ट करने को ही केवल चेष्टा कर न थाए, किंतु से मुख्यतः आमनकर विश्वास को, जो विश्वास द्वारा आम सर्वदा बंची थाउ ख्रिस्टियन जीवन में, से विश्वास को ताड़ना करने चेष्टा करुअछि। आ गोटे स्ट्राटेजी को आम देखा खोजा ता होछि विश्वासी माननकु कारागार रे रखिबा बा रुद्ध करिबा। ए स्ट्राटेजी को से फॉलो करुथिले। प्रेरित पुस्तक 8:3 एवं 22:4 रे साउल पुरुष एवं महिला उभयंकु बंधी करथिले बा बंधी करी सीधा कारागार रे रखुथिले। एबे आरएसएस माने हमको डायरेक्ट कारागार रे रखि परिबे नाही, तांकरी कोनोसी अधिकार नाही कि तांकर अधिकार ही नाही, कारण हमको प्रचार प्रसार करिवार अधिकार अछि। किंतु साउलंकर जीवन भिन्न। से निजे लोक माननकु पुरुष महिला समस्तंकु बांधी कारागार रे रखुथिले। आईनगत दंड एवं स्वाधीनता हराइबा द्वारा भयभीत करिबा तांकर रणनीति थिला। तो साउल से परमेश्वरंकर मंडली को बा लोक माननकु संपूर्ण नीरव करिया पई आउ जिहुदी मानक ठारू महाजाजक मानक ठारू समस्त आईनगत व्यवस्था एवं क्षमता को व्यवहार संपूर्ण भाव करुथिले। जेपरि से परमेश्वरंक लोक मानक बा ख्रीष्टंक नाम को विश्वास करुथिबा प्रार्थना करुथिबा लोक माननकु संपूर्ण नीरव करांती, जेल रे बंदी करी। तो ए प्रकार स्ट्राटेजी गुडाक से फॉलो करुथिले। पंचम स्ट्राटेजी होची जेरुसलाम बाहर मध्य से निर्यातना विस्तार करिबा उद्देश्य रखिथिले। जेरुसलाम बाहर मध्य आउटसाइड ऑफ जेरुसलाम, जेरुसलाम बाहर मध्य से निर्यातना को विस्तार करिबा चिंता उद्देश्य रखिथिले प्रेरित पाउल। आमे प्रेरित पुस्तक 9:1-2 रे आमे देखुछु दामास्कस ता जेरुसलाम रो बाहर अछि। दामास्कस रे जो ख्रिस्टियन लोक माने अछंती से मान को गिरफ करिबा पाए, अरेस्ट करिबा पाए, एमिति कि महाजाजकंक निकट को जाई से अधिकार पत्र को आनिथिले, चिट्ठी आनिथिले, परमिशन लेटर आनिथिले, जो द्वारा तांकर संपूर्ण अधिकार हुए जे जेरुसलाम बाहर थिबा ख्रिस्टियन माननकु मध्य गिरफ करी बंदी करिबा पाए। एमिति अधिकार को आनिथिले, एमिति परमिशन से प्राप्त होइथिले। तांकर रणनीति एहा थिला जे सुसमाचार प्रसारण भिन्न भिन्न अंचल रे जेमिति कि बंद करा हबो, एथिपाई से निर्यातना को जेरुसलाम रे एवं जेरुसलाम बाहर संपूर्ण विस्तार करथिले प्रेरित पाउल। आमे जानी रखिबा उचित जे मनुष्यर कोनोसी प्रचेष्टा बा रणनीति ईश्वरंकर लक्ष्य को बा मंडलीर लक्ष्य को नष्ट करि पारे नाही। आमे जानी रखिबा दरकार जे परमेश्वर निर्यातना को प्रसारण रे परिणत करंती, निर्यातना को व्यवहार करी से मंडली को प्रसारण करंती, निर्यातना को व्यवहार करी से मंडली को वृद्धि करिबा परमेश्वर। निर्यातना मंडली को मंडलीर विस्तारता को रोकी पारिबो नाही। परमेश्वर निजे स्वयं से निर्यातना को व्यवहार करी मंडलीर उद्देश्य लक्ष्य को वृद्धि करिबे, प्रसारण रे परिणत करिबा परमेश्वर अटंती। सेही साउलंकु से व्यवहार कले, जे ताड़ना करुथिला से ताड़नाकारी को से व्यवहार करथिले जो ईश्वरक लोक माने। आ गोटे स्ट्राटेजी को आमे चिंता करिबा ता प्रेरित 9:1 रे लेखा अछि आतंक मनस्तात्विक आतंक एवं भय जात कराइबा। साइकोलॉजिकल
टेरर एंड फियर मनस्तात्विक आतंक एवं भय को जात कराइबा। लेखा अछि प्रभुंक शिष्य मानक विरुद्ध रे भय व प्राणनाशक कथा कही महायाजकଙ୍କ निकटକୁ गले। भय एवं प्राणनाशक कथा आज अनेक लोक माने हमको भय देखांती, प्राणनाशक कथा कहते, किंतु आम डरिबा ख्रीस्टियन नुह बा हारिबा ख्रीस्टियन नुह। प्रभु स्वयं आम सहित अच्छी। आज से माने हमको विजातीय माने हमको विरुद्ध रे भय देखाई थाई पारंती, प्राणनाशकर कथा कहतु कही पारंती, किंतु आम ईश्वर को भय करवा लोक, आम ईश्वर को जानिबा लोक। से माने जानी नाहंती केतेबेले प्रभु आह्वान करिवे, प्रभुंकर दास होई सेवा करिवो से ताहा से जानी नाही। तेणु आम प्रार्थना करबा दरकार। तो प्रेरित पाउल मध्य आतंक एवं भय ख्रीस्टियन माननकु प्रसारण करुथिले, देखाउथिले। धमक माध्यम रे जेपरि से भय विस्तार करिवो एवं विश्वासी माननक उपरे समस्त प्रकारर सुरक्षा एवं विश्वासर संदेह को डाउट को प्रस्तुति करि पारिबो, ए प्रकार रणनीति से व्यवहार करुथिले। ताड़नारे भय होउची शयतानर अस्त्र, किंतु आमे जानि रखिबा दरकार विश्वास होउची परमेश्वरंकर ढाल। 2 तिमोथी 1:7। तेणु आमे ताड़ना आतंक भय को न डरी आमे विश्वास रूप ढाल को व्यवहार करी सेवारे निमंचित बा नियोजित व्यवहारित हेबा आवश्यक अटे। आ गोटे स्ट्राटेजी होउची ता लास्ट स्ट्राटेजी सीधा सड़क जीशुंक नाम रे विरोध करिबा। जीशुंक नाम आउ कौनसी नाम नाही, केवल जीशुंक नाम। जेंति कि ख्रीस्टियन बोली देले ताड़ना करूछंदी, सेमिति जीशुंक नाम, से जीशुंक नाम रे सीधा सड़क ताड़ना करिबा व्यक्ति थिले। प्रेरित 26 तार 9-11 जाए जदि हम पढ़िबा तोरे लेखा अछि। प्रेरित पाउल बा साउल विश्वासी मानकु निंदा करिबा को बाध्य करिथिले एवं जीशुंक नाम को अस्वीकार करिथिले। जेपरि से समाजरु जीशुंक नाम को संपूर्ण लिभाइबा पाए, समाजरु ख्रीष्टंक परिचय को जीशुंक नाम को लिभाइबा पाए, मिटाइबा पाए चेष्टा करती। ए स्ट्राटेजी रणनीति को से व्यवहार करथिले। तो एई प्रकार भाव रे एई 7टी स्ट्राटेजी को से व्यवहार करी मंडलीर भयंकर ताड़नाकारी होइथिले। आ भयंकर ताड़ना से ख्रीस्टियन लोक मान को करुथिले। समस्त प्रकार लीगल वायलेंस एवं भय प्रदर्शन ए सब को से व्यवहार करुथिले। किंतु आमे जानिबा दरकार प्रिय ईश्वरक लोक माने मनुष्यर कौनसी स्ट्राटेजी रणनीति चिंता उद्देश्य ईश्वरंकर मंडली को नष्ट करि न थाए। केवल ईश्वर सब उपरे सार्वभौमत्वकारी, से निजे मंडली स्थापनकारी। जदि से निजे मंडली स्थापनकारी तेबे कौनसी स्ट्राटेजी, कौनसी गवर्नमेंट, कौनसी लोक ख्रीष्टंक मंडली को बा ख्रीष्टन को बंद करि पारिबो नाही बा रोकी पारिबो नाही। कारण स्वयं जीशु निजे मंडली को स्थापन विस्तार करिबा परमेश्वर अटंती। जे पाउल पर से साउल हेले, से ताड़ना करुथिले किंतु निजे ख्रीष्टंक पई ताड़नाकारी हेले। से निजे प्रभुंकर सेवक हेले, दर्शन पाइले, तांकर पोजिशन बदलिला, नाम बदलिला, सेवा सब किछि बदलिला। प्रभुंकर दास होई से प्रभुंक पई कार्य करिसंती। एहा आमे न भूलु। प्रभु आम मानक आशीर्वाद करंतु। साउलंकर ताड़नारू जे आमे शिक्षा लाभ करिछु तैरे बुझिबा पाई एवं पढ़िबा पाई। समस्तंकु प्रेज द लॉर्ड।